What's up mga kasimperlat? It's me again, your guapa, filignera, chismosa, na simperlat. So for today's video guys, liga sa kaya akong baby skilled. So for this video, magluto taog balayakag. Kay lagi, di ba? Katong last time nga na video ko na nalamian lagi ko sa balyakag na nanawura pud mi ato, so nipalit ko balig 2 ka kilo kay lagi kaning 2 ka kilo pina-reserve na daw niya, wala gi kuha sa ga-order, so ako'y mo palit no sa dili pa nato sugdan. Syempre kaayan sa nato dahag pinakikay di ba? So dining dapita magsugod na ta og brush. Gigamitan ako brush na ako ni sa paglimpyo sa balyakag para mga tangtang tong mga germs, para mga tangtang tong mga yuta bitaw no, kay daghan mga yuta nga nanaput-an murag mga 3 gramos pud ang yuta nga nitapot, so kailangan pud atong limpyuhan. So mo na ni man naglimpyo na ako, kailangan pud usban pa nato hugas no, kay para inig luto nato sa iya limpyo jud siya, and then dili man ni mahong yuta no. So dinhing dapita human ako dinhi og limpyo sa ikaduhang hugas, and ready na nako isulod sa kaldero. Naka-ready na ang kaldero dinhi dapita, so ako na isulod ang balyakag. Perting lamia kasulod pa lang ko dinhi galaway nako lagi kay hanan talag sarata makakaog balyakag. Kay lagi ang balyakag season raman po ni siya, unya dito raman po ni sa ibabaw dapit manubo ang balyakag no. So diring dapita ako na ding gisabawan ning balyakag, and then ako na siya itak-ang, and isa ka pamilok to arapak luto dayon di ba, aso-aso panas kainit jay malami kaayo, saktong-sakto guys, kay naaday ko diri bulad na gakaging na kay pila na ni ka adlaw nga giprito nya, wala na kaon kay mahuna-hunaan rag kaon kung wa na lang sudan ba. So mo dai ni medyo init jud siya nya, ako rang gikamot kay nabi ako'y powers. Unya dinhing dapita nakaparada naman tas lamisa pakto arag bulad gakaging pila na ni kadlaw gakaging. Syempre aton tilawan ang balyakag nga lamian, kay lagi ang balyakag no tabang man ni siya pero halwot ba unya ligon ug busog. Ayaw niyo biay-biaya ang mga ug balyakag kay wa mo kabalo, mahal pa ni precious bugas, mahal ang balyakag kay lagi wala ni diris lungsod mo nang medyo mahal jud siya, pero sa ibabaw libre ra ni kung kabalo ka manguha.